أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مليون جنا مسو ngafuli bebe ntusuka shilene beka bobi korole ne be bo me video ke me video ke ka atusuko hakede nyini pour défendre les causes et les intérêts des artistes du Mali. Mais peut-être artiste koye, mais qu'à bobi en tant que Malien, parce que duskashi dobenka, ni ma bo ka bongono, que me kan toro kojugu, fa que me ka sunogoti kenyena. Donc, au-delà de il faut nga bo pour que nga lafia. Parce que mba do mali dembe torole lobi. Mali dembe le torole lobi. Ne kelende. Situation juma impousse ka bo. Oye minkera nyono. Odona. Ni pulsu atakera. Foka saya boala ala ka hine tabawla ala ka yafa kuma Malion dokara sade mune bonne binembe en Malion kambi mun bonne bilembe malika ni koni mbe ka nyini kungolo la ka nyini kungolo fa ben dese ka sunogo parce que quelqu'un kan dese ka sunoko o de Congo ngo foke nga bo ni ma bo ka kuma ngolote lafia nte sunoko ola ni badeu folo en malien on te m'a dit gauche de ame waso jamana tola ko femunu be ke jamana tola te se ka ke an fe parce que ko an be fala an be bala ni malien fra malien le be ba ko an ma diji ku shino mais eso e bi o te bi de no e bi malien nyon ta ra malien nyon banini publiquement sur les réseaux sociaux. Malé ñogon te a ñogon masa neni ata are masa lebu are ñogon lebu réseaux sociaux ka faut ka se fagalima faut ka se blesser lima faut ka se fagalima anga miri de maléon anga miri anga je ka solution ni ñogon fait ne yebe feno le natola malila ala kan kishi mbe se ka fo nana ka bare bon 600 ne siki ka miri no konko 600 en mali ame mu de fait ne siki ka miri Musa Traoré bena fangala domi Modibo Keita ta mabo kalama ma imaju be alishini hakli jigine do ko Modibo Klela ko chene muso jeune fla kun tise ka jodala ka obe baroke comme milition ba umne ubitana wi ote sigidala ka temi ate kuila ko sigati ka idala ni be foranye ne klela kote ona nyona chama karamunu klela uba kalama uludi apumanya fanye bo 600
Musa Traoré nana kana coup d'état ke ka Modibo bo fanga la. Modibo bolé fanga la a image be ali chini. Ne a image we malien Mali be bora. Ko vi Musa ko Modibo fanga bora andala ko jagwa fanga taraka bo andala furabulu bu bolo ou be ka marcher fo bourse du travail. Be ka Musa tanu ko jagwa fanga boru dala. Ko vive Moussa Traoré. O don ni ay maju mo nga kala fene donné. Kuma su be fara Modibo Keita mo do. Ni ko ni ay maju ye fura bulu tigale mu bolo be ko yikono ko vive Moussa. O temena. Moussa ka fanga nana. Moussa ka fanga nale ko anko ko Moussa ka fanga e ko Moussa est dictateur de ko Moussa fana ka fanga jagwa fanga e Moussa dictateur de wa Moussa keme ka Mali na folo be are na muso somo hagli jino de ni meka galon tige ko Moussa muso ana somogo ku lebe ka Mali re tulu be bo ko Mali ulu lebe ka Mali wari be dum o fora ko douane fenga ou fenga wo impôt wo ku lebe ka be monopoliser Moussa da ka gouvernement ko foro dron foro baw o fora ko Moussa dictateur Moussa fanga Moussa bana démocratie ma anana ka grève wuli o ma dugo mo shila Mali kono ko Moussa kata ko Moussa dictateur di ko Moussa keme ka Mali na folo bebe a muso na a somo ma kulu be ka Mali na folo betu ulutala Alpha nana même pas en transition Europe na nto considérer Alpha nale ko tiɲɛ la ko corruption jugara Alpha kile la ko famaw bɛ ka wari bɛɛ dun mankan wulila fan bɛɛ fɛ Alpha wulila Alpha ye fama caman dɔ wola dɛ Alpha ye minɛli kɛ fama caman dɔ wola kan wariw bɛ ka dun kuma caman fɔra mais Alpha y'a sege Mamata Roja Alpha dɔn mɔgɔ damadɔ minɛ après ko bilala ten appelé olu relâchera ko bilala Alpha fana ta tɛmɛna ATT nana ATT fanga ta ne balimaw hakilila jiginna ka Mali masakɛ k'a buruja k'a dajuguya neni k'a fa neni k'a ba neni wallahi a daminɛna ATT tile de la a daminɛna ATT tile de la ka Mali masakɛ k'a fa neni k'a ba neni k'a yɛrɛ neni k'a buruja a daminɛna ATT tile de la Malien ja ka commencer ka fariya fanga ɲɛ a kɛra ATT tile de la ATT tile o tɔɔrɔ janko ye nto n yɛrɛ bila o détail ba la ATT fa neni na masakɛ k'a dajuguya neni masakɛ o kɛra Allahu akbar masakɛ ka masakɛ dajuguya neni k'a fa neni k'a ba neni ne tɛ kodɔn dɛ n tɛ kodɔn wa ne denmisɛnnin fitinin de mais masakɛ kunturu jamana masakɛ k'i da fa o la k'i da fa o fa la k'i da fa o ba la don n'aw b'a fɔ cogo min ala ko ka masakɛ bonya dɛ
Corruption nana juga tuguni a tete clé la. A tete ko labana cogo min. Bɛɛ o ye dɛ. N tɛ se ka n da don o détail fɛnɛ bɛɛ la. An ko a tete fɛnɛ man ɲi. U y'a ko Modibo tun man ɲi. Musa nana ko vive Musa ko parce que Modibo tun man ɲi. Musa nana ko non ko Musa man ɲi. Ko Musa dictateur de. Musa muso ni a dɔgɔninw de kɛmɛ ka Mali an kɔni an ma Musa denko kuma mɛn mɔgɔ da. Ne kɔni m'a mɛn. Donc ko olu fɛnɛ ka taga bɔ yen k'olu fɛnɛ man ɲi. O taara Alpha nana ko corruption jugora Alpha clé la. Alpha kɔni y'a ka mandat kɛ. O taara o y'a di ATT ma. ATT clé o fɛnɛ ma diya dɛ. O labana cogo min an y'o ye. Coup d'état nana kɛ. Jɔnmuna nana. Jɔnmuna nalen transition o jɔnmuna ka transition kɔnɔna na fɛn min kɛra o ma fana ma don mɔgɔ si la. Transition waatinin dɔrɔn. Maliyɛnw transition fana ma diya dɛ. Ka diɲɛ bɛɛ ɲɛ barake Mali kan. Diɲɛ bɛɛ ɲɛ de tun bɛ Mali la. Mais jɔnmuna ka ko labana cogo di. Président nena k'a fa neni k'a ba neni ka président neni. A nana b'o la jɔnmuna kɛra cogo di. Jɔnmuna bugɔra. Du jamais vu. Maliyɛnw an ye ko bɛɛ kɛ sa dɛ. A y'a kɛ Ala kama a k'a fɔ n ye. An ma min kɛ sa. An Maliyɛnw an ma min kɛ sa a y'a fɔ n ye. Parce que mun na a dan ye ka président kunturu bugɔ ye fo k'a da jeli la. Du jamais vu dans le monde entier. Polisikɛ bugɔra o don fo k'a faga. Ka président neni k'a b'o la ka polisi bugɔ k'a faga ka président bugɔ fo k'a da jeli la. Bon n bɛna kelen fɔ aw ye. Min ɲɔgɔn kɛra Tunkara la commissaire Tunkara la Ala ka hinɛ la. Wallahi u tun bɛ fɛ k'o ɲɔgɔn de kɛ jɔnmuna la. N bɛ jɔnmuna si de ma ban. Ni mɔgɔ si ma ban i si ma ban. Parce que o ka fɔ la u ye jɔnmuna to yen de. Jɔnmuna kirikalen dalen bɛ waati min a évanoué dalen bɛ waati min ko n'o y'a to a sara a bolila u bolila k'a sara. Wallahi u miiri kɛra de ko jɔnmuna sara. Mais a si de ma ban. Donc commissaire Tunkara ta in hakili jigo la net. Bon an ye ko bɛɛ kɛ sa o. Ka président bugɔ k'o jogi. Mais ça maintenant porteur d'uniforme k'o fana bugɔ fo k'o faga. Hala su o bɛ ka su fana bannen. O hɛni bɔra min. O hɛni bɔra min entre Maliens. Bon ne ko wale min kɛlen filɛ ɲɔnɔ ka polisi bugɔ k'a faga ka Mali armement k'olu ta ka taa n'u ye k'u jeni ka tasuma k'u la. U ka véhicule mobile mun bɛ yen ka tasuma don olu la faso fɛn u fɛn minnu bɛ aw yɛrɛ la kanni kama. An t'a miiri. Ko dɔ bɛ yen dɛ. Ko dɔ bɛ Mali kan bi dɛ. Ko dɔ bɛ Mali kan dɛ.
Parce que mon fou manjou djena tege la fo ala ma de ka bla mɔgɔw la a ka bla ɲɔgɔn na fo ka tila ka bla i yɛrɛ la bla yɛrɛ la n'a ser'o ma wallahi ala i kan ka siran bon malien bilalen b'a yɛrɛ la bi de anw bilalen b'a yɛrɛ la bi parce que a dan ne ko n bɛna misali kelen ma hali n'a sɔrɔ ko jihadiste ko terroriste de kun donna ɲɔgɔn wallahi u tɛ commissaire Tunkara sɔrɔ k'a faga jamais ni terroriste de kun donna ko jihadiste de kun donna ɲɔgɔn u tɛ Tunkara sɔrɔ k'a faga tan c'est pas possible u bɛ Tunkara sɔrɔ k'a faga yen yɔrɔ o yɔrɔ o y'a sɔrɔ polisi bɛ sara ɲɔnɔ polisiw b'aw fo maaw kan ka fo a tɛ tɛmɛ nin kan sinon an bɛ kuma o kuma la ni kuma o kuma bɛ ka fɔ ni si kun tɛ fɔ wallahi parce que n'i ye imagew lajɛ a y'aw ka sanfura garder ka sanfura garder ka yɔrɔ bɛɛ sɔgɔ ka tila ka sommation kɛ image la i b'a ye bi i bɛ sommation i b'a mɛn i bɛ sommation mɛn i bɛ mucikan mɛn o ye pour que k'u bagabaga u ka taa hali ko civil kelen min sara ne b'a dɔn o bɛɛ tun ye de pour que ka population dissuader u ka se ka taa mo abada u ye kogo de da kun sɔgɔ u ye kogo de sɔgɔ pour que ka don a polisiw aw bɛ fo aw ye marifatigiw de marifa stock de b'aw bolo munition stock b'aw bolo mais a ye lacrymogène dɔrɔn de utiliser e mɔgɔ ni marifatigi ye filan ye aw population foyi t'aw bolo bere an ma bɛn hali besetigi yɛrɛ a ye tasumaw de mɛnɛ mais marifa n'u ye mugutigiw de mugu ni kisɛtigiw aw ka don olu kan k'olu faga a mɛn nu marifa t'u bolo foyi t'u bolo or que marifa tile b'olu de bolo yen a kɛra farakan ye dɛ on appelle ça légitime défense wallahi la police malienne la police de Nyono était en position de légitime défense wallahi Allah mais u bɛ fo c'est-à-dire u ye serment min prêté u y'a bato quoi u y'a respecté parce que mun u y'u ni di de nin ye de an sacrifié c'est-à-dire u y'a fɔ u nana u ka mission ka na Nyono population protéger k'u sécuriser wallahi u y'o waleya de kɛ parce que u y'u ni di an b'a préférer aw ka anw faga u ka fisa anw k'aw faga ye u y'o de kɛ ne ko ne balimaw yɔrɔ to n ko k'an k'an yɛrɛ ɲininka ni hɛnɛ bɔra min entre maliens e bɛ se ka i adamaden ɲɔgɔn biriki ta cogo jumɛn birikiden ta siman biriki ta k'i adamaden ɲɔgɔn faga n'a ye a dalen bɛ ala i m'i miiri k'a fɔ nin ye dɔ fa ye i m'i miiri nin ye dɔ cɛ ye i m'i miiri nin ye dɔ den ye i m'i miiri nin ye dɔ balima ye balima b'i bolo fa b'i bolo kɔrɔ b'i bolo den b'i bolo malien don en plus tenue b'a la an k'an yɛrɛ ɲininka dɛ nin ye ka bila an yɛrɛ la ye dɛ nin ye bila an yɛrɛ la ye dɛ mais la population de Nyono, c'est que vous n'avez pas compris. Dieu yoro yoro, zone de police fait. Zone mais la police a sabi, ce police beka sabi. Drogue fait là, n'ania ye police beka sabi. Peut-être, au bout là qu'à manifester, on va d'abord faire les gamins. Obsécaté. Mais, la hakoboro, il m'a coudé d'abord kudo kama. Aptaki bolo la parce que mon il va sur zone au Nyono ou bien soit drogue fait là ou bien infiltré maintenant pour sous ou vous venger il va sur mon bien pour sous de la columne ou d'autres ou boire kasola ou bien nous venger ou vous profitez à offrir ou vous venger
mais a galera de mena video surunya wallahi ala ni kira de b'a dɔn ni lafiyara sisan. Bon sisan solution bɛ min? Solution bɛ min? Ko Mali famaw bɛ ka an ka nafolo bɛɛ dun, bɛ ka an ka miliyariw dun. Ne ko wallahi ala action min kɛlen filɛ nin ɲɔnɔ wallahi miliyari dun ka fisa ni nin. Ne bolo miliyari i ka faso miliyari dun, faso miliyari dunna o ka fisa ni nin ye. Ko gouvernement mago tɛ Mali la, minɛn t'an bolo, armement t'an bolo, moyen tɛ polisiw bolo. Bon moyen min bɛ polisiw bolo na aw taara o fana tiɲɛ dun. Et puis moyen min taara pour que aw yɛrɛ lakanani kama. Aw yɛrɛ lakanani kama. Moi je crois que Nyono fait partie des zones sensibles au Mali aujourd'hui. Donc, 600, ni problème tun wulila Mali la, an tun bɛ mun kɛ? An tun bɛ se silamɛw de ma, olu de tun bɛ kuranɛkalan kɛ misiriba la, ka deli kɛ gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ a gɛlɛya ka ban. Bon, maintenant, ne famana ka kuranɛkalan ye Mali misiriba kɔnɔ dɛ. Parce que nous ne pouvons pas nous diviser les deux. Je me crois que c'est ça. Nous ne pouvons pas calan. Quand faut agitation mbe jamana kona ka gele anga déli anga ala déli akaban. C'est ça. Au lieu de diviser les deux, John est na déli. On me foma ka croire calan même misriba kono. Il faut manaka kede. Bon, 600. En bas que tu dis. En même temps, Koumi, en même temps, Djami. En même temps, 600. Moun de kanga Kourané Kala. Ou tout le tas sur la blé. Ou le fene fabe kanini. Ou le babe kanini. Mais on va mettre l'info. Nga jatemene ou yoko gelen jatemene. Mogo. Ni be fe. Ki i faga nini ni be fe i baga nini ni be fe i yɛrɛ ka nini i somɔgɔw ka nini hali i ba furu don o ka f'i ye i ka halaya ani tɛ halala ye o ka f'i ye don politiki la ni donna politiki la nin bɛɛ bɛ f'i ye et on va plus te prendre au sérieux. C'est ce qui se passe au Mali aujourd'hui. Donc, c'est ça. Ne renyente Mogola, Mala, Bi. Ou bien groupement, comme il faut la trouver, il faut une situation galère. Ou le frayonga. Ka partout où le frayonga, ka délégué, ko ban. Ou bien ka ta misri bala, ka délégué, ka ala délé, ka ala, une situation bon wa jamana kono. Donc, en bas que tu dis ça. Le ben résumé tiré. Na meminke angoke wallahi parce que faut être na maminke blé président Bougoura ka jogging ka dadilla 600 porteur d'uniforme ko bugo foko faka bo faut être na maminke blé comme massacre Bougo. Depuis le Djongna Boura, ne demsenire, mais depuis Djongna Boura, nous congo à la de Benya Malima. Sinon, il n'y a qu'à attaquer l'amboué, ou un mot de coloni. Ni un blalé à un là. Ni un blalé à un là. Parce que n'est pas foni de mako blanc là, ni un blalé à un là. Wallahi al kododo. Ali bi Malion. Ali bi anga yafa ni jonguna fe jonguna ko kala ayafara jonguna ko kaya yafara
ma ko to be ala de wolo saw ambe ala ka sanction de kono sisan ambe masara mani nga sanction de kono sisan donc anga sabali ala hine malila ya jabar hine malila de hine maliona ika yafa maliona sinon c'est trop nimbe la mo mina uka yafa ma ala kama kira kama nintu mani foka bongono apmeke baray a solution a nyebe ala de masayinde kono masayinde ye ni kobe tigi ala yafa malion mo ka masake bugola ala yafa malion mo ka masake ninina ala yafa malion mo u ka mɔgɔkɔrɔba dɔgɔyara mɔgɔkɔrɔba ninina ala yafa malion mo ka sije dɔgɔyala suje ninina situation fɛn fɛn malabi wallahi ne t'a bila minɛ foyi kɔnɔ n'o tɛ m'a bila o dɔrɔn de kɔnɔ malien cɛ n'a muso an bɛɛ ka seli an bɛɛ seli tɔ an ka ala deli ala ka hinɛ an na ala ka hinɛ mali la ala ka yafa mali ma sinon la situation est très grave. Akato benna salam amali.